मेरा बच्चा कैसे दुनिया में कामयाब हो सकता है। मैं अपने बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत कैसे कर सकता हूं। ऐसा कौन सा फार्मूला लगाऊं कि मेरा बच्चा दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन सके। बच्चे की तरबियत किस अंदाज में करूं कि ये दुनिया में अपना लोहा मनवाने की पोजीशन में आ जाए। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्लाह पाक ने हमें एक जिंदगी दी, रिश्ता अज़दवाज में बांधा, हमारी नस्ल आगे चलाई। तो ये जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की दौलत से नवाजा है, जिसके लिए पैगंबर भी अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हुए नजर आते हैं। कुरान पाक खोलें, पारा नंबर 16 फौरन मुझे याद आ गया कि यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब वजअल्हु रब्बी रज़िया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगी जा रही हैं सूरह मरियम की इब्तदाई आयात में। अल्लाह मुझे भी और आले याकूब का भी वारिस अता फरमा। पैगंबर दुआएं मांग ले। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी ब्लेसिंग जब इंसान पे करता है, मैं ये समझता हूं कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की दौलत से नवाजा, वो साहिबे नसाब हो या ना हो, साहिबे नसीब जरूर होता है। ये अल्लाह पाक की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो जब औलाद की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाज दिया, अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं बहसीयत वालिद, बहसीयत वालदा। हमने अपने बच्चे को किस अंदाज में ट्रीट करना है कि वो बच्चा अपने वालदैन के लिए, सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए, फिर अपने वालदैन के लिए, अपने अहलो याल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, मुल्को मिल्लत के लिए, आलमे इस्लाम के लिए, फिर पूरी दुनिया के लिए कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है। हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, यहां पे कुछ हमारे इश्यूज चल रहे हैं। जैसे 3 साल का बच्चा है, बच्चे की 3 साल उम्र है, तो हम उसे टैचिकेस नुमा बैग देते हैं और बच्चे को किसी न किसी सिस्टम में भेज देते हैं, और हम ये समझ रहे होते हैं कि 5 साल की उम्र में हमारे बच्चे ने आइंस्टाइन बन जाना। 5 साल की उम्र में वो न्यूटन जो 4th लॉ नहीं पेश कर सका, ये 4th लॉ ऑफ मोशन मेरा बेटा जो है ना, वो 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में पेश करेगा। ये जुल्म है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जरा बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबरों को भेजा। नबी कायनात आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत ने जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया ना और उम्मत को तलकीन की है, वो चीज नमाज है। फरमाया कि नमाज हद्दे फासल है इस्लाम और कुफर के दरमियान। नमाज मोमन की मेराज है, नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। इतने जो है वो नमाज, इतनी इंपॉर्टेंस है नमाज की। लेकिन बात समझने वाली है, नुक्ता बड़ा छोटा सा नुक्ता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज। और अहदीस में ये मिलता है कि बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, तब उसे नमाज की तरफ लाना शुरू करे। जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसमें भी पहले 7 साल उसमें भी रिलैक्सेशन कि लेके ही नहीं आना। 7 साल के बाद बच्चों को लेके आए, शुरू करें। 10 साल की उम्र तक बच्चा पहुंचे तो वो बिल्कुल उस पर कारबंद हो जाए। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज पीछे, और हमने 3 साल के बच्चे को जो है ना, वो एक टैचिकेस दे दी है और स्कूल भेज दिए। नाजरीन, 7 साल की उम्र तक बच्चे को
اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں رہے، ماں اسے سینے سے لگا کے رکھے، بچے کو پتا ہو ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، شفقت ملے، محبت ملے۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ بچے کی تربیت کا جو سیشن ہے 90 سے 95% تربیت بچے کی 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر کے بعد صرف 5 to 10% آپ کے پاس آپشن رہ جاتی ہے کہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بچے کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں، مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑ کے، مختلف پریکٹسز کر کے آپ اپنے بچے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن 90 سے 95% جو بچے کی تربیت تھی یہ پہلے 7 سالہ جو دور تھا اس میں کی جا سکتی ہے، اس کے بعد اس کی آپشن ختم ہو جاتی ہے۔ ان 7 سالوں میں کیا کریں؟ ناظرین، یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن پہ عمل پیرا ہوگے آپ اپنے بچے کی شخصیت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ یہ 4 پوائنٹس ایسے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو کام آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کی تربیت کے لیے ہر حال میں کرنے ہیں، اور 4 چیزیں ایسی ڈسکس کروں گا کہ جن چیزوں سے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنا ہے کہ اس سے اوائڈ کرنا ہے، ان میں سے کوئی کام کبھی بھی سرزد نہ ہو۔ آپ اپنے بچے کے درمیان، والدین اور بچے کے درمیان ٹرسٹ کا ریلیشن ڈیولپ ہونا چاہیے۔ بچے کو اپنے والدین پہ اس قدر ٹرسٹ ہو کہ اگر بچے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو وہ بچہ اپنے والدین سے اس غلطی کو نہ چھپائے، وہ ان سے ڈسکس کرے تاکہ والدین بہتر انداز میں اس کی اصلاح کریں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی ہوم ورک جو ہے وہ بچے نے مس کر دیا ہے، تو ایسا ریلیشن ڈیولپ ہونا چاہیے بچے کو پتا ہو کہ میں نے بتایا کہ ہوم ورک نہیں کیا تو آگے سے تھپڑ نہ پڑے۔ جب اگر آگے سے تھپڑ پڑے گا تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ معذرت کے ساتھ بچہ آئندہ اپنے والدین کو بتانا چھوڑ دے گا۔ نمبر 2، بچے کو سچا انسان بنائیں۔ سچا انسان بنانے کے لیے واضح و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا عمل جو ہے وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے۔ کال آئی ہے تو والد محترم گھر میں تشریف فرمائیں اور وہ فون پہ بتا رہے ہو نہیں میں بازار ہوں، دروازہ ناک ہوا ہے، بابا کدھر ہیں؟ بچہ واپس آیا پوچھنے کے لیے، جاؤ بتا دو بابا جو ہے نا وہ اس وقت بازار گئے ہوئے ہیں، بابا آفس گئے ہوئے ہیں۔ یہ بچے کے لاشعور میں جھوٹ بیٹھ گیا ہے، اس سے بچائیں اپنے بچے۔ آپ اپنے عمل کے ساتھ بچے کو سچا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر کے ماحول کو انتہائی لویبل انوائرمنٹ بنائیں۔ گھر کا جو ماحول ہے بچے کے لیے، والدین کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے گھر کے اندر، بہت پیارا سا انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، بچے کو تمیزدار انسان بنائیں۔ وہ کیسے بنے گا؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے ہیں؟ بچہ آپ کو نوٹ کر رہا ہے۔ آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آ رہے ہیں؟ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیسے انہیں ڈیل کر رہے ہیں؟ بچہ نوٹ کر رہا ہے۔ آپ سوسائٹی کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ کیسے لوگوں کے معاملات ڈیل کر رہے ہیں؟ بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، بڑی اس کی آبزرویشن ہے۔ 7 سال کی عمر تک میں نے عرض کی کہ تربیت جو ہے وہ 90 سے 95% تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جو تربیت کا پورشن ہے، وہ جو ڈبی ہے، وہ ڈبی تقریباً فل ہو جاتی ہے، اب اس میں بہت تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ 4 وہ پوائنٹس تھے جو کام آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں، اور 4 پوائنٹس ایسے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر سے گزرنا پڑے تو گزر جائیں، لیکن ان 4 پوائنٹس کو ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ جو باؤنڈری ہے یہ کراس نہ ہو۔ نمبر 1، کبھی اپنے بچے کو تانا نہ دیں۔ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ میرے اس ریجن میں جو سینٹنس بڑا مشہور ہے، وہ مائیں کہتی ہیں
तेरी शक्ल ही नहीं है कम करना। अब जब आपने बच्चे को ये बात कर दी, वो शक्ल ही और होंगी हैं। जब इस अंदाज में आप बात करेंगे तो आप अपने बच्चे की एबिलिटी कम नहीं करेंगे, वो जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। आपके बच्चे की जो कैपेसिटी है वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेस ना दें कभी। आपके बच्चे की सलाहियत इंतहाई कम हो जाएगी, आपके बच्चे की काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी, क्वेश्चनिंग की सलाहियत कम हो जाएगी। ताने से बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है। इन 2 पॉइंट से आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि बच्चे को महफूज रखा जाए ताकि उसकी सलाहियतें उजागर हो सके। बच्चों को जरूरत से ज्यादा वो नसीहतें नहीं करनी। हर वक्त कोई छोटा सा मामला हो गया, बच्चे को बिठा लिया और जो है ना वो 1.5 घंटे का लेक्चर शुरू हो गया। इतनी नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। 7 साल की उम्र तक बच्चों को नसीहतों से भी महफूज रखें। ये जो आप जो पंदो नसाए की तामील का दामन है, इससे बच्चों को बचा के रखें। ये बच्चों की एज नहीं है नसीहतें बर्दाश्त करने की, नसीहतें सुनने की। पॉइंट नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मियां और बीवी आपस में बच्चों के सामने कभी ना झगड़ें। उनके दरमियान जितना भी इख्तलाफ आए वो तमीज के दायरे के अंदर हो, और बच्चों के सामने ऊंची आवाज में तलख कलामी या आपस में झगड़ा करते हुए इस तरह की फीलिंग भी बच्चों को नहीं आनी चाहिए। इन 4 पॉइंट से अपने बच्चों को महफूज रखें। पहले 4 पॉइंट्स पे अमल करें, और आखिरी बात, अपने घर के अंदर असूलो जवाबत बनाएं। उन असूलों पे अमल पैरा होकर आप भी अपनी जिंदगी गुजारें, और इंशाअल्लाह आपके बच्चे जब आपको असूलो जवाबत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चे भी अपनी जिंदगी को बड़े बेहतर अंदाज में असूलो जवाबत के मुताबिक बसर करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कोशिश कीजिएगा इन वीडियोस को लाइक भी किया करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती आरा से भी हमें मुस्तफीज फरमाएं, और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का तालिब हाफिज जुनैद खटाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे रखे। फी अमानिल्लाह वस्सलाम।